Mga kaigsuonan, dihay usa ka teenager nga nangangkon sa iyahang parish priest nga ang iyahang mama relihiyosa kuno kaayo. Nya dili makatuo niini ang parish priest. Gani nakaingon ang pari, sus dong, kung relihiyosa pa kay na imong mama, familiar unta kaayo na siya nako. Wa lagi di bradi ko ako ka ila anak niya. Jadi dili father. Ang akong mama very religious good. I would even say heroically religious. Diyan nakaingon man kani ana. Bisan akong mama father dili maiglawas kanang nasa gipamati siyang panglawas. Bisag bati ang panahon, moadto gid na siya sa parokya father. Siya mao ba? Pero ngano lagi nga dili man siya familiar nako ug di sad ko familiar niya. Ug ang maong batan-on kuno miingon, kanagon akong mama father. Matawag man nato na siya anonymous Christian. Siya sabot pasabot nimo ni ana. Siya dili man siya mosimba. Siya ingon ka masig adto sa parokya. Siya maadto sa parokya father weekly kana ganing inyong fundraising ba kanang bingo social. Tambong si ana para sa fundraising. So para nako akong mama is heroically religious. Sakto makiigsunan ang reaction sa parish priest sa maong pangangkon sa bata. Daw dili katuhuan. Nganong ako nang gisgutan ang maong kanang sugi lakbit or anecdote tungod kay ang atong ebanghelyo karon naghupot og usa sa mga daghan kaayong claims sa Ginoo. Mga gipangangko niya nga nakahaling og panaglalis sa mga Hudiyo. Daghan siya gipangangkon. Unya kaning gipangangko niya matawag tanig mga kaigsuonan nga I am monologues in the Johannine Gospel account. Let's mention a few. Karong Domingo ha, moingon siya, mo-claim siya nga I am the good shepherd. Sa ubang bahin sa Ebanghelyo ni Juan, moingon pud siya, I am the bread of life. I am the light of the world. I am the gate of the sheepfold. I am the resurrection and the life. I am the way, the truth, and the life. Nya moingon pud siya, I am the true vine. Mga kaigsuonan, bisan pa man tinud og tulog karon kaayo ang maong pangangkon sa Ginoo, tataw kaayo from the outset sa iyang pagclaim nga ang maong gipadayag sa Ginoo naglakip sa coverage, scope, and limitation of our human needs and nourishment. So kini maghatod nato sa unang punto sa atong pamalandong. The good Lord compared himself to a shepherd. Perhaps because he knew the sheepish nature of humanity only too well. Palihog pamalandungin ninyo the Gospel of John chapter 2 verse 25. Sama sa karnero makiigsuunan, ang tao is typically helpless, weak, and defenseless creature nga kinahanglang atimanon aron mabuhi o mutunhay. Pangutana mo anang nag-farm og mga karnero. Kung pwede ba nga ang karnero, murag manok, pabuhian lang. Sagdan. Di gida mang silbi. Mga matay na sila kung dili at timanon. Ingon ni ana ang nabantayan tingali sa Ginoo sa ato ang kinaiya isip mga tao. Natay tendency to be helpless, weak, and defenseless. Tinukmod sa pagka mabuot-buoton o pagka gahig ulo, dali ra kaayo malinga o mahisalaag ang tao, mga kaigsuonan. Mahisalaag gikan sa maayong agianan. Like clueless sheep roaming at large and creating queer pathways nga ilahang pagasubayon. Munang magtan-aw tag mga documentary about sheep, kinahanglang naagyoy magbantay ani nila. Kay kuyaw masaag,
Nya panagsara kaayo nga kung naay karnero nga masaag nga makapangitag paagi nga makabalik ni sila. Ngano man tungod sa may tendency na pagka-stupid ni sila. Nya magpanik dahil mawa gani ni sila, maluya, di na mukaon hangtod nga mamatay or tukbon sa mga lubo. So ingon ni ana mag-igsunan ang kinaiya natong mga tawhanon. Busa sama sa karnero ang tao sa panglantaw sa Ginoo kinahanglang atimanon sa Ginoo. Pinaagi sa mabinantayon, manggihatagon ug mainantuson nga gugma sa Dios diha sa pinahimutang nga turil sa iyang pag-amuma. So gibutang sa turil ang mga panon sa Ginoo ngano man stable man ang turil, protected man. So dili pinasagdan ang panon nga nagsunod sa Ginoo. Ang ikaduhang pagbasa mga kaigsuunan naghisgot hasta gani ang kaning ang mga pagtulun-an niini naghisgot nga unsa kadalaygon kining maong dakong gugma sa Dios alang sa iyang panon, alang kanato nga giisip niya nga sakop sa iyang pinalangga nga katawhan. Ug tungod niya na makigsunan ang makaluwas nga kinabuhi, kamatayon ug kabanhawan sa atong Ginoo nagpakita unsa kabililhon ang matag usa kanato sa mata sa Dios. Gani ang Deuteronomy chapter 32 verse 10 nag-ingon, we are the apple of His eye. So dili ta angay mainsultuhan makigsuunan ha nga kung ang Ginoo yang gi-consider ang ugalingon nga shepherd, unsa may tan-aw din niya nato? Sheep. So the Lord does not demean us. Wa siya makaminos nato. Giisip ta niya nga sheep sa ato pa at timanunon. Bantayanan. Muna makabantay ta nga ang famous image sa Good Shepherd kanaging karnero gibutang sa abaga sa magbalantay. Ngano man kay kung mawa ang karnero, makaplaga niya, maglisod na maniglakaw. So iyahang pasanon. So inana kabililhon ang karnero sa mata sa magbalantay. Mauusab kita sa mata sa Ginoo. Sa ato pa makigsuunan, ang kasakit ug kamatayon diay sa Ginoo dili siya usa ka dimalas nga maoy gidangatan tungod sa iyang pagharong sa mga nagmando niining kalibutan. Dili, kundili usa kini ka tinuyuan, usa ka gawasnon nga pagpili sa Ginoo sa pag-atiman kanato. Resulta to sa iyang pag-atiman kanato. Isip iwag sa kalibutan, isip hubad sa kamatuoran, o isip larawan sa kaluoy nga Diosnon. So ingon niya na ang image sa Good Shepherd nga buot sa santos nga ebanghelyo nga atong pamalandungan karong Domingo ha. So that's the first point. Nganong shepherd ang tan-aw niya sa kagalingon kay naatay kinaiya sa pagka karnero. At timanunon, bantayanan. Sa ato pa gimahal o giampingan. Ikaduhang puntos tong pamalandong makaigsuunan. The stark difference between a good shepherd and a hireling lies in their heart's preoccupation. Ngano makaingon ni ana? The good shepherd truly cares for the sheep. A hireling simply cares about self-preservation. So mao nay diferensya nilang duha niya. Tataw kay na kay mao man gibatbat sa santos nga ebanghelyo. Isip maayong magbalantay makaigsuunan, tultulan sa Ginoo ang iyang panon, ang panon nga nagmasinugtanon kaniya ngadto sa sibsibanan sa kapuno sa kinabuhi aron mabuhong sa mga hatag nga maayo, matahom o matuod. Mao kana ang iyang pagabuhaton alang kanato. Through the merits of the Paschal mystery,
padayong gibantayan sa Ginoo ang iyang panon. Unsay pasabot ni iyang panon? Ang panon nga nagpatalinghog sa iyang tingog diha sa balaang kasulatan ug sa mga pagtulunan sa simbahan. So karohon tani haron mabantayan ta niya, pagpatalinghog ta sa iyang tingog. Di ta maminaw sa laing tingog bisan pag unsa kini kakusog ug unsa kini ka attractive alang kanato. Ginamhan sa kadalo og pagka makikaugalingon, selfishness, ang maot nga magbalantay makaigsuunan mopahimulos sa panon nga gitugyan kaniya, sa panon nga gipaatiman kaniya aron lang pagkabot sa kinaham kaayo niya nga earthly expressions of exaltation, opulence, and power. So, anhan na to mailhan kinsa ang maayong mabalantay, kinsay mga maot nga magbalantay. Pinaagi sa ilahang preoccupation, sa ilahang priority, sa ilahang focus. Kuli kaayo alang sa maot nga magbalantay. Kuli kaayo alang kaniya ang pagtugyan sa iyang kinabuhi alang sa kaayuhan sa panon. Nganuman, alang sa mga mini nga magbalantay, ang panon, the sheep, is simply a means, a lucrative means to a selfish end. Lahi sa maayong magbalantay, ang sheep, ang mga karnero are valued for their own sake, not as a means for decent living. So muna'y kalahian sa duha. Muna ang Ginoo miingon gyud, I'm not a hireling. I am the good shepherd. And I am willing to die for my sheep. Mga kaigsuonan, ang unang pagbasa, nagdaig. Di wala nagdaig, nagpasidaan rather. Ang unang pagbasa, lakip na ang Salmo responsoryo. Nagpasidaan ni adtong mga tao nga mogamit sa ilang gahom o otoridad aron pagpaniguro sa ilang privilege standing in the upper echelons of human society while ignominiously being oblivious to the example of the good shepherd who is meek and humble of heart. So mao na ka bugat nga pahinumdom ang unang pagbasa ug ang Salmo responsoryo. Mga minahal, ang matag Kristohanon gidasig sa pagsalamin dinhi sa kalibutan sa pagkamaayong magbalantay sa Ginoo. Sa unsang paagiha? Pinaagi sa persevering, malahutayon nga paggiya o pagalam kanila who are within our sphere of influence, especially when these individuals begin to throw caution into the winds while they wander off to treacherous trails niining kinabuhiya. Sa ato pa mga kaigsoon na naara nato kung magpatalinghog ba ta sa tingog sa atong maayong magbalantay o magpatuyang ta sa atong kaugalingon hangtod mahisalaag na hinuon ta taliwala sa mga lobo. Ilabi na sa mga lobo sa garbo, kasilag, kahakog, kaulag, mga lobo sa mga tentasyon ining kinabuhi, lobo sa katapol, lobo sa kadalo. Maunay padulungan nato kung dili ta maminaw sa atong maayong magbalantay. Nya haron di ta maglisod pagpili, maminaw ba ta o magpakabutabungol, atong hinumduman kini. The world will never, take note, the world will never give its life for us. Di gyud iula sa kalibutan ang iyang kinabuhi alang sa atong kaayuhan. Only our Lord did that. Ang atong maayong magbalantay lamang mo'y miula sa iyang kaugalingon alang sa atong kaluwasan. O ang maong Ginoo mo'y atong kalawaton few moments from now. So the choice should not be that difficult to make. Our choice should be
we listen to our Good Shepherd and to no one else. Amen.